alimi nonse ankhunda tasunthirani pafupi kuti muone izi. Taonani nthenda izi. Nthenda iyi ndi imodzi mwa nthenda imene imagwira nkhunda, osati nkhunda zokha, ingakhalenso nkhuku zalokolo. Taonani izi. Kuphatikiza apo imagwira nkhuku za mitundu iliyonse. Nthenda iyi ndi imodzi mwa nthenda zikuluzikulu zimene zimapha nkhunda zochuluka muno m'Malawi. Pachifukwa ichi alimi ankhunda timayenera kusata ndondomeko yoyenera yakaperekedwe ka katemera wa fowlpox ku nkhunda zathu. Nthenda iyi ndi imodzi mwa nthenda imene ili yoopsa kwambiri chifukwa imayambisidwa ndi kachirombo ka virus kotchedwa avipox virus. Nthendayi imafalikira pamene nkhunda yodwalika yakhuzana ndi nkhunda yomwe ili yosadwalika. Komanso nthendayi imafalikira pamene uzuzu wayamwa nkhunda imene ili yodwalika ndi kukayamwanso nkhunda imene ili yosadwalika. Nthawi zina alimi amatha kufalitsa nthendayi pamene amatenga zodyera za nkhunda kuchokera mu khola limene muli zodwalika kupititsa mu khola limene muli nkhunda zabwinobwino. Pachifukwa ichi tiyeni tizisamalisa popewa kutenga zodyera za nkhunda mu khola lina ndi kulowetsa mu khola lina. Wakusina khutu ndi nasi. Musazati sindinanene mutazindikira nkhwangwa ili pamutu. Lemekezani ziweto nazonso zidzakulemekezani. Tiyeni tipange subscribe pa YouTube channel komanso pa FB pofufuza tsamba lolembedwa Shamrisah Poultry Farm kuti timve zambiri. Kupejiku tikhala tikupitiriza kufotokoza za mmene tikapewere nthendayi kuti isafike pa famu pathu. Komanso tikhala tikukambirana za mmene timaperekera katemera wa fowlpox ku nkhunda zathu ingakhale ku nkhuku zathu.